Test de qui 2, analyse factorielle des correspondances. Test de qui 2 ملي كنخدموه ملي كيكون عندنا زوج تاع لي فاريابل، لا فاريابل الاولى كاليتاتيف و لا فاريابل الثانيه كاليتاتيف. دونك les variables ديالنا on les a mis sous forme d'un tableau de contingence. On dit la variable tranche d'âge ou la variable émission préférée, le type de film préféré. Donc les données, je mets sous forme ce qu'on appelle tableau de contingence. Le tableau, qu'est-ce qu'il fait? Il regroupe l'effectif de chaque observation. Par exemple, la tranche d'âge 45-54, qui est l'animation, on a 93 personnes recensées. Pour voir s'il y a une relation entre la tranche d'âge et le type de film ou le genre de film. Relation, le mot association. Ça veut dire علاقة. Association كنستعملوها ملي كيكون عندنا qualitatif. Donc, est-ce qu'il y a une association entre les deux variables ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Pour répondre à cette question, on va faire un test. Le test statistique adéquat pour cette situation, ou le test qui2. On le note aussi par x, x معوجة هنايا في les côtés, c'est un caractère grec ou élevé au carré. كنسميوها qui2, c'est la même appellation, c'est la même notation. Donc, test de corrélation-association, on trouve test qui2. Donc, on va lui insérer un tableau de contingence, c'est l'option à choisir. Donc, on va choisir l'option tableau de contingence. On va sélectionner notre tableau. Dans option, on va lui indiquer de faire un test de qui2. Les sorties, j'aimerais bien, on coche significativité par case. Dans graphique, on peut, ou si on veut, avoir une vue 3D du tableau de contingence. Le résultat ici, il me dit que il y a deux hypothèses. L'hypothèse nulle, c'est que les lignes et les colonnes du tableau sont indépendants, ça veut dire qu'il y a une association la tranche d'âge ou le type de film, le genre de film préféré. Ou là, l'hypothèse alternative, il y a une association entre les deux variables. Le test de qui2 qui atteint la valeur critique qu'on ne doit pas dépasser, il a dit, et la valeur calculée par les données, donc la valeur de l'échantillon, le recensement, la distance de qui2 calculée à la valeur. Alors, la valeur observée, elle est supérieure à la valeur critique, les marques. Donc,
l'hypothèse nulle, on doit rejeter l'hypothèse nulle et accepter et retenir l'hypothèse alternative. On a directement la p-value la conclusion. Donc si p ديالنا inférieur au seuil de signification alpha اللي كنحدوه أغلبية الأحيان 5%, alors on rejette l'hypothèse nulle. Donc إلا كانت عندها هذه on rejette H0. P est inférieur à 0,0001, donc il est inférieur à alpha, donc la même méthode les distances, en fait, pour donner le résultat, on utilise la p-value. Donc on rejette H0 et on retient l'hypothèse alternative. Ici, il m'a donné un tableau de significativité par K. Donc ici, je peux voir aussi Feinhoma, les tranches d'âge qui aiment plus ou qui aiment moins un type ou un genre de film. Ici, je peux aussi représenter un graphique pour avoir une idée sur qui aime quoi. Par exemple, par exemple le sport. Le sport le bleu ou l'orange, on va le plus. Le bleu orange, ça veut dire la tranche d'âge 18 jusqu'à 35. Par exemple, je vois la romance. La romance, je trouve la tranche d'âge 35. Donc c'est 25, 35 jusqu'à 54. Ça c'est tranche d'âge 35. Ça c'est la tranche d'âge 25-34. Et ça c'est la tranche d'âge 45. Donc pour les films d'horreur, je trouve aussi les jeunes qui aiment les films d'horreur plus. Donc j'ai plusieurs types de graphiques اللي كلهم يساعدوني على أنني نشوف la différence entre les films préférés ou les tranches d'âge. Ici, je peux aussi avoir en pourcentage. La romance a dit le pourcentage des personnes qui aiment romance, c'est en gris, c'est le pourcentage le plus grand. L'action, c'est les jeunes. L'animation, c'est les jeunes. Le sport, c'est les jeunes. L'horreur, c'est les jeunes. Ici, c'est cette tranche d'âge qui est 45 à 54. Mais les plus vieux, ils aiment plutôt le classique. La meilleure méthode de représenter l'information, c'est en utilisant une carte. La carte d'IELNA dans XLStat, on va lui donner le nom de AFC. On va faire ce qu'on appelle analyse factorielle des correspondances. Cette carte, elle me représente les différentes variables, lignes, et les différentes modalités lignes et les différentes modalités colonnes sur un axe de dimension. Donc là, je vais lui indiquer le tableau. Dans l'option, c'est la distance Q2 qui est choisie. S'il y a des données manquantes, on les remplace par 0. Ici, dans les graphiques, j'ai fait les options de ligne.
أنني نعطي une dimension à l'intensité de chaque modalité كتكون نعطيها لو بوان ديالها كيكون كبير أو صغير على حسب الأهمية ديالها. Donc sur le choix تاع les axes, on va le voir après. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la carte de la FC. Donc ici, on voit qu'il nous a déjà fait un test de Ki 2. On va voir après. Une carte d'AFC, comme le graphique symétrique. Voilà qui nous intéresse. Donc, avec une petite vue, l'information اللي كنا شفناها في le graphique كيمكننا نشوفوها aussi في هاد la carte هادي. Sport et horreur sont très bien représentés. عندك هنايا كاين واحد la quantité كبيرة نتاع horreur وتاع sport parmi les modalités. Donc ملي غادي نجيو نتكلمو comment lire هاد la carte هادي. أول حاجة on va repérer les points اللي هما جايين le plus loin du centre ديالنا. هما ce qui nous intéresse. كل ما كان un point très loin du centre, il est bien représenté كيكون en relation مع un autre. Par exemple هذا un point نتاع les lignes اللي كانوا عندي, il est loin du centre, donc كاين واحد le point في la colonne qui sont en relation forte مع هاد le point هذا لأنه il est très loin. هاد le point عاودا كاين il est loin, donc كاين des points colonnes qui sont en relation معاه. والعكس عاودا كيمكننا نقولوه. كيفاش العكس كيمكننا نقولوه؟ هذا c'est un point colonne وبعيد على le centre, donc محدو بعيد على le centre, donc يوجد des points lignes اللي هما en relation مع la relation كيفاش غادي نحدوها. دونك قلنا أول حاجة خصنا البعد على le centre. Donc le البعد على le centre, ici on va représenter deux points. Le rouge هما اللي كانوا عندي في الكولون, les bleus هما تاع les tranches d'âge اللي كانت عندي en ligne. Donc rouge غادي تكون par exemple horreur, sport ولا شي حاجة. Le bleu par exemple غادي نلقى un point هنايا و un point هنايا. par exemple غادي يكونوا deux tranches d'âge. tranche d'âge الأولى و tranche d'âge الثانية. وهذه c'est le type de film, un type de film. قلنا pour décider كنشوف
البعد على لو سونتر. وملي كنجي دابا كنقرر اونتر A1 و A2 ما بين A1 و A2 كنجي نشوف أبعد واحد هو A2. دونك شنو غادي نقرر؟ ما غاديش نقول بلي أن هاد لو تيب دو فيلم إلي أون غولاسيون كبيرة مع A1 لكن إلي أون غولاسيون كبيرة مع A2 اللي هو أبعد من A1. كنحدد على طول كيمكننا نقولو إلا جمعنا هاد لا لين مع هاد لا لين كيكون الطول ديالها أكبر من إلا جمعنا هاد لا لين مع لا لين هادي. دونك أطول لين انطلاقا من هنا لو سونتر والرجوع هي اللي غادي نحددو بها قوة العلاقة ما بين لي فاريابل تاع لا لين لي موداليتي تاع لا لين و لي موداليتي تاع لا كولون. ولكن خصنا نحتاطو هنايا. الاحتياط اللي خصنا نعملوه هو اننا خصنا دائما نرجعو بور فيريفيكاسيون في لو طابلو ديالي. لان هاد لاكارت هادي كتعطيني 74% فقط من لانفورماسيون في لو طابلو. هادي غادي نولي نرجع لها من بعد وغادي نشرحو كيفاش وعلاش. Donc, je suis pas en train de voir toute l'information comprise في le tableau, c'est impossible, mais je suis en train de voir à l'aqal 74%. Donc, je repère l'information, je reviens au tableau نتاع les données ديالي وكنتأكد بلي ان هذيك ce que je dis il est réel ou pas. Donc, هنايا ملي كنجي كنشوف كنلقى بلي ان la tranche d'âge 18-24 ils aiment plutôt le sport et l'horreur. Deuxième critère d'analyse de le tableau. On a le premier critère, le بعد على le centre. Deuxième critère, l'angle qui fait une variable ligne mais une variable colonne. كل ما كان هاد l'angle هذا صغير كل ما كيكونوا en relation positive. يعني كيكون par exemple هنايا 18-24 ils aiment horreur ou sport comme type de film. كاين la possibilité ان l'angle كيكون في l'autre côté كيكون 180 degrés. donc في هذا الاتجاه par exemple. هنايا كيكون العكس تاع donc le type la tranche d'âge تاع 18-24 il n'aime pas les classiques لأن جاية من الاتجاه الآخر. وكاين كيمكن تجي اون انغل 90 اللي جايين من هنايا سي بلوز او موان يعني متوسطين ils sont dans la moyenne. donc ce qui nous intéresse هنايا اللي هما الأغلبية اللي هما معاهم في نفس لا ديريكسيون أو لا في لا ديريكسيون أوبوزي. ان انغل بوتي ولا ان انغل تاع 180 degrés. إلا كان ان انغل بوتي مع في نفس لا ديريكسيون الريلاسيون تاع كتكون بوزيتيف يعني ils aiment. إلا كان في لو سونس كونترير الريلاسيون نيجاتيف ça veut dire ils détestent. ملي كنجيو دابا كنشوفو كيمكن لي نجمع هاد لي دو كيمكن لي نجمع هادو كيمكن لي نجمع هادو كيمكن لي نجمع ال 45 مع هادو كيمكن لي نضيف aussi
34 ans romance كيمكن لي نضيف لهادو شويه l'action avec moins d'intensité ou comédie مع les gens نتاع 25 34. هنا كنرجع لان كنلقى بلي ان البلوس دو 65 كيمكن لي نزولهم سيونس فيكسيون وكنلقى بلي ان كيرجعو مع 23 34. Mmh. 25 34. « 25 34 كاين كوميدي كاين سيونس فيكسيون. كنجي كنلقى بلي ان كوميدي قريبه ل 25 34 وان سيونس فيكسيون بعيده. ملي كنجي كنشوف في لانفورماسيون هنايا كنلقى في سيونس فيكسيون 190 وكنلقى في الكوميدي 112. هنا غادي نرجعو للكلام اللي قلناه قبيلات. الا انطلقت من هنا ومشيت لو سونطر هاد لا ديستونس وجيت حتى لهنا عبرت لا ديستونس تاع ا وهاد لا ديستونس بي عملت لهم لا سوم ديالهم كنلقى بلي ان ا زائد بي كتكون صغيره على الا مشيت من هنايا ا و سي صغيره على ا زائد سي. دونك كنلقى بلي ان le 25-34 ans, ils sont plus intéressés من science-fiction على أنهم intéressés من la comédie. Donc ماشي القرب لو بوين هو اللي كيحدد لي قوة العلاقة ولكن طول ديال لا ليني اللي كتنطلق من لو بوين لو سونتر وكترجع لا فاريابل الأخرى اللي كتحدد لي قوة العلاقة entre les variables lignes les modalités ligne ou les modalités colonne. كان بالإمكان ديالي أوسي أنني ملي كنأناليزي كنحط هاد لو طابلو ديالي قدامي ملي كنحطو قدامي ça m'indique aussi l'intensité de la relation اللي كاينه entre deux modalités. Par exemple ملي غادي نجي نشوف 34 35 44 مع الرومونس كنلقى بلي ان كاينه اون ريلاسيون هاد لا ريلاسيون الي فورت كيمكن لي نتكلم عليها. هنا سكي مانتيريس ان هادو اللي اون نوار جو بو انني كاع ما نتكلمش معاهم لان لا ريلاسيون ديالهم سي موين elle n'est pas significative. Donc كيمكن لي ملي كنبغي نهضر si je veux analyser l'information sur la carte انني كنتكلم على هاد لي بوين اون روج وكنحدد سكي فرابون هما هاد لا زون هادي هاد لا زون هادي هاد لا زون هادي هاد لا زون هادي وهاد لا زون هادي.